नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद दीपक चटर्जी आपण मानकु मोर भाग्यचक्र चैनल को स्वागत करुच्ची। चलित वर्ष चार स्लो मूविंग प्लानेट मंथर गति चलुवा जो चारोटी ग्रह मुख्य ग्रह जहाँ मान जो मानकर गोचर बेसी समस्ते गोचर फल बेसी कही था सेमतिका जो बृहस्पति शनि राहु एवं केतु एम गोचर हो जाए। प्रत्येक राशि ए संबंध शुणी किए बृहस्पति संबंध शुभ शुणिला बेलू से राशि लोक पुणी राहु संबंध अशुभ बोली शुणी शनि संबंध शुभ शुणुवे केतु संबंध अशुभ शुणुवे तेणु प्रत्येक राशि प्रत्येक व्यक्ति मन गोटे कन्फ्यूजन होता प्रकृति मोर फलाफल कौन मिल बृहस्पति संबंध की शुभ शुणिला बेलू शनि विषय अशुभ शुणुची प्रकृति राहु विषय शुभ शुणिला केतु विषय अशुभ शुणुची प्रकृति तार फलाफल कौन हम यही जिनस ये जो कन्फ्यूजन आसला तार कन्क्लूजन आम कौन कलु ना भृगु संहितार आश्रय नहीं देखिलु पूर्वर केतोटी राशि फलाफल भृगु संहितार बाहर कर प्रदान कर आज यही परिप्रेक्षी में मकर राशि संबंध में देखा भृगु संहितार कौन कौन बाहर मकर राशि व्यक्ति को डाकी प्रश्न कर राशि संबंध में कौन बाहर केतक अशुभ फल बाहर केत शुभ फल बाहर तेज भल भल फल जो अच्छी तादर 10टी पॉइंट एट मुझे उपस्थापन करुँच कौन बाहर देखिए आसतु। प्रथम है व्यय मान व्यय आपंकर नियंत्रित हो पूर्व जो व्यय करुले विभिन्न प्रकार जगह व्यय होता है जापर नुले अଯଥା बहुत व्यय हो व्यय साधन होता कार्य लगे से निश्चित पुणी आपंकर संकुचित हो व्यय संकुचित हो एवं जदि कौटी आप अधिक अर्थ लगा कर व्यय कर भल कार्य करेंगे सत्कार्य व्यय करेंगे और कि व्यवसाय उन्नति कौन जगह आप व्यय करेंगे अर्थ विनियोग करदे जोटा कि परवर्ती समय आपंकर शुभ भल कार्य आसवा लाभान्वित आप एवं ऋण किसी ग्रहण करने बाध्य आप एमती भाव ऋण ग्रहण करेंगे जोटा कि आपंकर उपयुक्त स्थान में विनियोग करेंगे गोटे आप भाई ये जिनसा करेंगे तेणु से पर्टिकुलर से ऋण करेंगे और से विनियोग करेंगे जहाँकि परवर्ती समय आप लाभ प्राप्त से करेंगे। दुई आसला गोपन रहस्य भेद माने आपण कौन गोटे जिनस रहस्य पड़ जाते द्वंद्व पड़ जाते डिलेमार थे कौन हम कौन नहीं भाई पारे तार रहस्यटा आप अर्थात भेद करेंगे सत्यतार आप उपनीत हे एवं जदि आपन को बिना कारण अपराधी सब्यस्त कर सामना को आप दंड विधान हम बोली आप जानते मो अपराधी सब्यस्त है किसी मोर उपाय नहीं मुझे दंड हम तेनाली निश्चित भाव देखिए आप सत्य उपनीत हे आप अपराध मुक्त हे आप अपराधी नुहति बोली प्रमाणित हे दंड मुक्त से बहुत आनंदित खुशी हे। तापर दूरयात्रा हठात हठात आप कौन कार्य सिद्धि करेंगे गोटे इंपोर्टाट कार्य थी जोटा कि दूर को नगल हेनी से जगह जी जोटा कि कार्य साधन जी अଯଥାରେ जी किंतु सरकारी और बेसरकारी स्तर में हठात आप ट्रांसफर हो जाए आपंकर मनोनीत स्थान को हो मनोनीत न हो कि हठात देखिए आप ट्रांसफर किसी हो जाए एक्सट्रा मैरिटल रिलेशन माने स्त्री भिन्न अन्य कहा सहित अवैध संपर्क वृद्धि होगा देखा समय जोटि दूर से आप संपर्क स्थापन हो पारे। चार देखिए उच्च शिक्षा गवेषणा उच्च शिक्षा क्षेत्र में जो मैंने अच्छा से उत्तरोत्तर उन्नति बहुत चेष्टा करेंगे बहु एकनिष्ठ हो एकाग्रता एवं निष्ठा सह उद्यम कर चलिए जमी शिक्षार उन्नति करेंगे निश्चित भाव से परीक्षार आशानुरूप फल प्राप्त करेंगे एवं गवेषणा जो गवेषणा अच्छा कौन जिन गवेषणा करने चाहते तेज गवेषणा फलवती हेब एवं आप खुशी हे जो गवेषणा मोर माने सिद्ध होली लक्ष्य हासिल करेंगे जो जेकोसी लक्ष्य पर चेष्टित थे आगु लक्ष्यटा हासिल करेंगे टार्गेट आप फुलफिल करदे लक्ष्य जमी आप हासिल होपर आसला उच्च शिक्षा गवेषणा लक्ष्य हासिल कला आसला भाग्य परिवर्तन आपड़ पूर्व जो कार्य लगी आपण भाग्य आपको साथ दौन तेणु कार्य एफर्ट जो अनुसार होते से अनुसार आप रिजल्ट पाइपर ना मैंने आप कार्य जो भाई कर आप 50 टका भाई कार्य कर 50 टका पाया कथा कि 5 टका पाते बाध्य आप खुशी निजक निजे आडजस्ट कर रोते जहाँ मिलला मिलला भाव रोते कि से क्षेत्र में देखिए हठात आप भाग्य उन्नति हो आपड़ जहाँ कार्य कर एफर्ट कर एफर्ट लगे कार्य कर निश्चित फलाफल पाइबे से खुशी हे। विदेशी संपर्क स्थापन हम कि विदेश रोता किसी कौन बंधु बांधव कौन व्यावसायिक सूत्र कहा सहित आप विदेश संपर्क स्थापन हम से लाभान्वित हे। जोगाजोग सब पुनः संस्थापित हम जे कौटी आप इंपोर्टाट जोगाजोग सब जोटा जो जोगाजोग आप लाभप्रद आपण शुभप्रद
ଆପଣ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତିକର। ସେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଦେଖିବେ ଯୋଗାଯୋଗ ପୁଣି ପୁନଃ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ। ତାପରେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ, ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଅଛି। ବହୁତ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ଉପରେ ମନ ବଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିବେ, ଚାରିଟି କିଛି କରିବେ, କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ ଏସବୁ କରିବେ। ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷମ ମାନ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହଉଛି, ସେଠି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କିଛି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଯଶ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତାପରେ 7ରେ ଆସିଲା ରାଜନୀତି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କ୍ଷମତା ପାଇଁ କିଛି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ମନୋନୀତ କ୍ଷମତା ଆପଣ ଲାଭ କରିବେ। କ୍ଷମତା ଲାଭ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଇ ଆପଣ ପଦବୀ ବା କ୍ଷମତା ପାଇବାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଖୁସି ହେବେ ସେଠି। ତାପରେ ଆସିଲା 8ରେ ଦେଖିବା ସନ୍ତାନ ଲାଭ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଥିଲା, ସନ୍ତାନ ଲାଭରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ବା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ପ୍ରସବଜନିତ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଯାହାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା ବା ଗର୍ଭାଶୟରେ ବା ଜରାୟୁରେ କୌଣସି ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଦୀର୍ଘଦିନ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏହି ସମୟ ତା ଫଳବତୀ ହେବ, ତା ଉପଶମ ହେବ ଏବଂ ସବୁ ରୋଗରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ପାକସ୍ଥଳୀ ଜନିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ପାକସ୍ଥଳୀରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡ଼ିଟି ଇତ୍ୟାଦି ଜନିତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ବା ଲିଭରରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ଲାଭ କରିବେ। ତାପରେ 9ରେ ଆସିଲା ଯୋଜନା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାନିଂ ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ସାକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳବତୀ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲାନିଂଟାକୁ ଫଳବତୀ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯୋଜନା ତାକୁ ସାକାର ହେବ, ସାକାର ରୂପ ଦେବେ ଆପଣ, ଯୋଜନା ଫଳବତୀ ହେବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜ କିଛି ଅଛି, କିଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ହେଉ, ବେସରକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ହେଉ, ଜମିବାଡ଼ି ଜନିତ ହେଉ, ଅଂଶୀଦାର ଜନିତ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କିଛି ବାକି ଥାଏ, ଏହି ସମୟରେ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଆପଣ କୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ସବୁ ଶେଷ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ଟା ନିହାତି ଦରକାର, ତେଣୁ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କ୍ଲିୟର କରିବେ, ଡକୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର କଲେ ମୋର ଯୋଜନା ସାକାର ହେବ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ଲାନିଂଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳବତୀ ହେବ, ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିକାର। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ କରିବି, କେମିତି କ'ଣ ସଜାଡ଼ିବି ବୋଲି, ତେଣୁ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ହେଉ, ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଉ, କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ତାର ଇରାଡିକେସନ୍ ପାଇଁ, ତାର ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଏସବୁର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣିଆ ଏସବୁରେ ଆପଣ ସହାୟତା ନେଇପାରନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର କର୍ମ ଉର୍ଜ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ରିମେଡ଼ିଜ୍ ସବୁ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ଦେଖାଯାଏ। ହয়তো ପରିବାରରେ ଆପଣ ଯଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ମହତ୍ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ମହତ୍ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଲ ଫଳ ସବୁ ରହିଛି, କେତେକ ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କେତେ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ। ଯେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଭିତରୁ ଯାହା ଯାହା ରହିଛି ଛାଡ଼, এই শুভ ফল ভিতর যা যা ভাল ফল দেব আপনার এই যে 18 মাস রয়েছে রাহু কম সে কম যে 18 মাস মে মাস আরম্ভ যে 18 মাস পর্যন্ত রয়েছে 18 মাস পর্যন্ত যে ভাল ফল গুড়ি আপনার ভোগ সহিত নিলে তা ভিতরে আমি 10টি পয়েন্ট দেলি আপনার নিশ্চয় অঙ্গে অঙ্গে নিভেবে এবং ଏହା ঠিক হচ্ছে কি আপনি নিজে পরীক্ষা করে দেখবে ভোগ সহিত যেহেতু বাহারি তেমন নিশ্চিন্ত ভাবে ফলবতী হব। यह मोर विश्वास। नमस्कार।